एक और मुलाकात आपकी और हमारी। हाल ही में एक वीडियो मेरा आया था जिसमें बात की थी मैंने ओवर थिंकिंग की, और आपने देखा, वो अपनी ओपिनियन भी लिखी, कुछ ने अच्छी बातें लिखी, कुछ डिविएट हो गए, कुछ ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए और कॉल की और कहा ये सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज हैं अपनी जगह कि हम अपने बारे में ओवर थिंकिंग किस चीज को कहेंगे। उन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया कि कैसे समझेंगे हम that I am indulging in overthinking. How would I understand it? That was their point. मैं प्रेफर करूंगा कि आप वीडियो पे लिखें, मुझे पर्सनल मैसेज से बेहतर है। वहां 10 लोग और देखेंगे, उनकी ओपिनियन होगी, वो भी कुछ कहेंगे, कुछ जनरेट होगा, एक डिस्कशन होगा, अच्छी बात होगी। लेकिन आपने मुझसे जानना चाहा, देखिए इसमें एक चीज होती है, इंसान अपने अंदर एक सिनेरियो क्रिएट करता है। मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, मेरा इम्तिहान आने वाला है, मैंने तैयारी की है, लेकिन जो मैंने तैयारी की है इम्तिहान में नहीं आएगा। फिर जब मैं हॉल में जाऊंगा, फिर जब मैं देखूंगा उस पेपर में बहुत चीजें होंगी जो मैंने तैयारी नहीं की, जो मैंने छोड़ दिया वही आएगा। और दूसरा सिनेरियो, मैं जाऊंगा और मैं सब भूल जाऊंगा जो मैंने याद किया है। इससे रिलेटेड और सिनेरियो कि बहुत से सवाल वहां जो होंगे उनसे रिलेटेड चीजें मैंने पढ़ी होंगी, लेकिन वो नहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली, और वही आएगा और बड़ी मुश्किल होगी मुझे। मैं सवाल ऐसे आएंगे कि पूरे टाइम में वो कर नहीं पाऊंगा, वो इतने लेंथी होंगे। ये सिनेरियो मैं अपने दिमाग में बना रहा हूं इम्तिहान से पहले, अभी इम्तिहान नहीं हुआ। दैट इज ओवर थिंकिंग। फिर अब देखिए इसमें जो भी बात हुई, कोई बात मस्बत थी नहीं, सारी मनफी थी कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा, या जो मैंने याद किया वो नहीं आएगा, लेंथी होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, और सवाल ऐसे होंगे जिनके आधे जवाब मुझे पता होंगे। ये आप अपने जहन में कह रहे हैं और मान रहे हैं कि ऐसा होगा, जबकि आपने तैयारी की है, आपने पढ़ा है। इधर कहते हैं कि आप बेहतर है ये सोचें कि जो मैंने पढ़ा है वो आएगा, उसमें से जितना भी आएगा मैं बेस्ट करूंगा, और जो मैंने पढ़ा है वो इतना है कि उसमें से मैं जवाब दे सकूं सवालों के। लेकिन ये सिनेरियो दिमाग में नहीं आता है, तो इसको ओवर थिंकिंग है। अगर इम्तिहान से पहले ऐसी कैफियत हो तो बेहतर है याद करना इससे पहले आपने कितने इम्तिहान दिए, उनमें इम्तिहान में क्या किया, किन किन में आपको कामयाबी मिली है। तो आज डर कैसा, आज ये सिनेरियो क्यों दिमाग में आ रहा है, इसे दूर कर दें और अपनी कामयाबियां और सक्सेसेस याद करें। ये बहुत अहम है कि हम नाकामियां दोहराते हैं तो ये जो सोच रहे हैं हम, ये सोच बड़ी फास्ट मल्टीप्लाई होती है, मनफी सोच। अगर इसके बदले कामयाबियां याद करें, कोई बुरा नहीं है, यहां कामयाब हुआ, वहां कोशिश की, वहां थोड़ा अच्छा हुआ, वहां थोड़ा अच्छा हुआ, तो फायदा होगा। मैं किसी से मिलने जाऊंगा, कोई बात है तो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी बात सुनेगा, वो मुझे गलत समझेगा तो फिर ये कहेगा, वो वहां से फिर मैं जवाब में वो कहूंगा, फिर ये कहेगा, फिर मैं ये बोलूंगा। अगेन मैं उससे नहीं मिला हूं, उससे बात नहीं हुई है, मैं गया नहीं हूं, ये मेरे जहन में प्ले कर रहा है। इसी बात के बारे में मैं से खुद ही एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं, मैं सीन बना रहा हूं और दोनों तरफ से एक्ट कर रहा हूं। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। मैं कोई काम करने जाऊंगा, ये तो होगा नहीं, वहां लोग होंगे मेरे खिलाफ, वो मेरी मानेंगे नहीं, जो मानेगा वो मुझे बेइज्जत करेगा और मुझे बात ही नहीं करनी आएगी इन मौके पे। ये चीज हुई नहीं है, ये बैठ के सोच रहा हूं इसके बारे में मैं, और ये किससे हो रही है, डर से हो रही है। मैं अपने अंदर डर पैदा कर रहा हूं। मुझे कहीं जाके बोलना है, लोगों के सामने कुछ पेश करना है, कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ इंटरेक्ट करना है, वहां जो सब होंगे वो इंतजार में होंगे, मेरे खिलाफ होंगे, वो मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब मुझे ना आए, मुझे गुस्सा आएगा, मैं लड़ लूंगा उनसे, और फिर वो अजीब बातें कहेंगे, फिर सिचुएशन खराब होगी। ये हुआ नहीं, ये जाने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा है, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। यहां ये सोचे आदमी कि मैं जाऊंगा, अगर मुझे वहां बात करनी है मैं बात करूंगा, जो बात मुझे नहीं आएगी मैं कहूंगा आप बताइए, नहीं तो मैं फिर नहीं जानता हूं, मैं प्रिपेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम, या मैं
اس کے بارے میں سوچوں گا, آپ نے اچھا اشارہ دیا مجھے کہ یہ بات مجھے جاننی چاہیے, یہ سین نہیں آتا دماغ میں. That is overthinking. When you replay scenes in your mind which has not happened at all, which you think will happen, and you always think the things that will happen will go against me, and they will happen in a manner or in a way that is detrimental to my cause or my efforts. اس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں. ایک اور کیفیت ہے اس میں زیادہ سوچنے میں. دو لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ سوچ رہے ہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ اٹھ کے سائڈ کو چلے گئے تو اب میرے بارے میں اور بات کریں گے. اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں جو میرے تعلق سے, یہ میرے بارے میں اچھا نہیں بول رہے ہیں. کئی لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی ہیں ان میں, یا کہیں کچھ لوگ ملے, انہیں کسی سے کوئی بات کہی, کبھی کوئی فکرہ کسا, کبھی کوئی طنز کیا, کبھی کوئی مذاق کیا. آپ سمجھتے ہیں انڈائریکٹلی یہ میری طرف ہے, اصل میں یہ دونوں مل کے یہ مجھے بنا رہے ہیں, یا یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں, تو ان کو نہیں کہنی تھی. حالانکہ اس بات کا آپ سے کوئی لینا دینا ہے نہیں, نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کریں, نہ انٹینشن ہے ان کی. اب محسوس کر رہے ہیں جب دو آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, تو آپ سے دور بیٹھے ہیں یا کہیں سنا آپ نے وہ بات کر رہے تھے, آپ کے دماغ میں آئے گا وہ میرے بارے میں کر رہے تھے جبکہ نہیں کر رہے تھے. یہ مان لیں دنیا میں آپ کے یا میرے علاوہ بہت چیزیں سوچنے کے لائق ہیں لوگوں کے پاس, اور بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کیئر کرتے ہیں اور ان کا اچھا سوچتے ہیں, اور وہ ایک آپ یا میں بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے اوور تھنکنگ اوائڈ ہو سکتی ہے. لیکن یہ معاملہ ہے کہ ہر چیز اپنے طرف لگا لینی کہ یہ میری وجہ سے کی گئی اور مجھے دکھانے کے لیے, اور اس کا اثر مجھ پہ ہے اور میں اس کا ٹارگٹ ہوں. یہ ہوتی ہے منفی سوچ, اور یہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ. ریپیٹڈلی creating a scenario in which you are involving yourself although you don't exist basically in that scenario of those people. یہ آپ اپنے پہ اپلائی کریں. چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں دیکھیں کہ کیا میں یہ کرتا ہوں, کسی بات کے بارے میں کیا میں یہ سوچتا ہوں. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ٹوٹل بیکار ہیں اوور تھنکنگ میں. جو آپ نہ سوچیں hardly matters neither to those people about whom you think nor to you. آپ کی فیوریٹ ٹیم کھیل رہی ہے, یہ نہیں اچھا کھیلیں گے آج, یہ ہاریں گے, یہ مجھے بے عزت کریں گے, یہ میرا فیوریٹ کھلاڑی فیل ہو جائے گا آج. hardly matters to him or you in the end. وہ فیل ہو یا وہ سکسیسفل ہو, لیکن یہ سینیریو آپ ریپلے کر رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں لوگوں سے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے. میچ میں جو ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا, اس پہ نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا ہے. یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے. یہ وہ میں کہہ رہا ہوں, بہت سی چیزیں آپ اس کے بارے میں سوچیے, اور اس اوور تھنکنگ کو بعد میں ہم جا کے یہ اوور تھنکنگ تک نہیں رہتی ہے, لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے معاملوں میں, اپنے نہیں, اور جھگڑے ہو جاتے ہیں ہمارے, کیونکہ وہ سینیریو میں نے دماغ میں بنایا الٹا سا ہے. تو جب میں یہ بات کہوں گا وہ کہے گا, میں یہ بات کہوں گا وہ کہے گا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ نہیں مانے گا, وہ نہیں سمجھے گا, پھر الجھیں گے. پھر جب آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں اس سے بات کرنے, تو آپ اچھی بات نہیں کر پاتے ہیں, آپ اچھا پیپر نہیں کر پاتے ہیں, آپ اچھے جواب نہیں دے سکتے ہیں, آپ اچھا بول نہیں پاتے ہیں, آپ اچھا سن نہیں پاتے ہیں, کیونکہ وہ سینیریو دماغ میں گھوم رہا ہے. That is overthinking. That one has to leave. اور میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ کچھ طریقے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اوور تھنکنگ کو دھیرے دھیرے اپنے ذہن سے دور کر سکتے ہیں اور بیٹر تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں. I hope that those who were rather confused or were not sure what is overthinking might have got some idea what in fact is overthinking and what in fact they and me we are indulging in. Thank you.